मोहल्लेदार इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले उस तमाम फैमिली को रेस्क्यू किया था। आपको सबसे पहले यहाँ पर बुलाया गया था? जी, हम लोग जब ये छत गिरी है ना, उसी टाइम हम मौके पे पहुँच गए हैं। अच्छा। ठीक है, मट्टी ऊपर काफ़ी ज़्यादा सी। ठीक है, उतारते उतारते तकरीबन 1 घंटा लग गया था हमें, इतनी मिट्टी थी उस टाइम। 1 घंटे तक वो मलबे के नीचे ही थे? मलबे के नीचे थे। 5-6 लोग थे, लहदा जगह से आवाज़ आ रही थी। कोई कहता था मुझे इधर से बचाओ, कोई कहता था मुझे इधर से बचाओ। तो एक एक बंदे की, जिसकी जब आवाज़ आती थी उसको निकालते थे, दूसरे को ढूंढते थे, वो हाथों से मिट्टी निकालते थे। वो काफ़ी टाइम लग गया। और वो आप लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं है कि जिनसे आप फौरी तौर पर उनको नहीं, हमारे पास उस टाइम कई बेलचा ये चीज़ें मौजूद थी। अच्छा। मगर हम लोग खोद नहीं सकते थे किसी बच्चे के सर पे, हाथ पे या किसी लग ना जाए। अच्छा। तो बाकी ये है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, इनके सर पे दस्ते शफकत रखा जाए। ठीक है, और इधर अलीम खान साहब के बंदे आए थे। अच्छा, आए हैं। अच्छा। मियाँ खालिद साहब आए हैं। अच्छा। उन्होंने भी इनके सर पे दस्ते शफकत रखा। उन्होंने बोला जी हमारे जो चेक हैं इनके, वो पास करा के 2-3 दिन तक इन्हें दे दिए जाएंगे। अच्छा। उसके बाद इधर हमारे पट्टी साहब हैं जो इनका मकान वगैरह ज़ेर तमीर करवा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि नाम हमारा नहीं आना चाहिए, वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसी जगह पर? जी, इसी जगह तो पर। बाकी अहले मोहल्ला ही मिल के बेचारों को खाना शाना। 7 दिन हो गए हैं जी। ये किसके पास रह रहे हैं? खाना पीना कहाँ से हो रहा है? जाहिर है वो माँ की तो बेबसी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसके 2 बच्चे चले गए, तीसरा वेंटिलेटर पर है और दुनिया ही उजड़ गई पूरी। ये मैडम जी इनका ये है कि 3-4 दिन हमारे घर रहे हैं, 2-3 दिन किसी के घर रहे हैं, 2-3 दिन किसी के। कभी बाहर से हो जाते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, अपने बच्चों की याद को देख के रोते हैं, और बहुत ही बेबस लोग हैं। मेरी हुकूमत मैडम मरीम नवाज साहब से यही अपील है कि इनके सर पे दस्ते शफकत रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ इमदाद की जाए। इनका जो वालिद है बच्चों का, यानी कि इस खातून का शोहर क्या काम करता है? ये कब्जे वगैरह नहीं होते, दरवाजे के कुंडियां वगैरह वो बनाता है, और इसकी 700 या 750 800 दिहाड़ी है। दिहाड़ी। तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, बिल्कुल, उनको खिला भी रहा है, उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल भी सोच रहा है। जो इसका बच्चा फोत हुआ है वो भी 300-400 रुपए पे काम करता अच्छा। था। वो भी घर का सर्कट चलाता था। ये लोग अब घर का खाना चलाएं या अपना घर बनाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ही है। अब वालदा से बात हुई, कह रही घर किसके लिए बनाना है? मेरा घर तो उजड़ गया। यही चीज़ मैं मैडम जी आपको बताना चाहता हूँ कि अब घर इनको सोने का भी बना देना, तो उधर बच्चे ही नहीं खेलने के लिए है, तो उनको दुख तो रहेगा सारी जिंदगी। बाकी ये है कि गुजारा भी करना पड़ेगा, दुनियादारी है इसके जीना साथ। तो पड़ता है, बिल्कुल जीना ऐसे तो ही पड़ता है। सबसे पहले जिसको रेस्क्यू किया गया वो इनके जो 2 बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले इनको जो हमने निकाला है वो मियाँ बीवी थे। अच्छा। उसके बाद इनका सबसे बड़ा बच्चा था, और जो वो भी बच गया ना? जी, वो भी बच गया। जो 2 बच्चे थे ना, 3, वो हमें नहीं थे मिल रहे। वो काफ़ी ज़्यादा मलबे के नीचे थे, और उनको निकालते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और जो इधर जो हॉस्पिटल है, नवाशिफ हॉस्पिटल, उधर डॉक्टर बिल्कुल मौजूद कोई नहीं था। रात के टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं था, और रास्ता हमारी गली मोहल्ले में कोई रास्ता साफ नहीं है, सारा रास्ता ख़राब है। जहाँ से रेस्क्यू आए और गली मोहल्ले में आके इनको वो रिसीव करे, 1 घंटा 1.5 घंटा वो लोग घूमते रहे हैं रेस्क्यू वाले, उनको रास्ता ही नहीं मिला। फिर उन्होंने मेन पे खड़ा करके गाड़ी, और फिर इन लोगों को निकाला। जब बच्चों को निकाला है, जो बच्चे अब नहीं रहे, वो बच्चे उस टाइम तक जिंदा थे? नहीं, उस टाइम तक सिर्फ 1 बच्चा जिंदा था, बाकी अच्छा, वो उसी टाइम एक्सपायर हो गया। 1 बच्चा जिंदा था, वो जो हॉस्पिटल में है, और बाकी जो 2 छोटे बच्चे हैं वो उधर ही मौके पे ही थे। माँ अपने दुख सुख तो आप लोगों से बांटती होगी, जाहिर है आप लोगों के साथ मौजूद है। मैडम जी, ये हम लोग मोहल्लेदार, इनका जो हम लोग देख रहे हैं ना, काश वो कभी हुकूमत भी देखती होती। हमारा तो यही है कि हुकूमत आए और देखे इनको बस। हुकूमत है। ये घर जो है कितने पुराने हैं अभी, मतलब कब से बने हुए हैं? मैं इधर मेरी बेली थी, मैंने डंगर रखे हुए थे, मजे वगैरह, दूध बेचता था मैं। फिर तो बड़ा ही पुराने हो गए। ये तकरीबन 35-40 साल की बात है। ये 35-40 साल पुरानी जगह है। हाँ जी। अच्छा। ये जो इसकी वालदा थी, अतीक की वालदा थी, इसी घर में वो कुरान मजीद की तलीम हासिल करवाया करती थी बच्चों को, और खुद भी 5 वक्त की नमाजन थी। अच्छा। क्योंकि उसने अपना वक्त जो है ना गरीबी का, वो वक्त अच्छा लगाया है। अच्छा। जिसका बाप अमीर है उसकी औलाद भी अमीर है, क्योंकि ये मजदूर होने के नाते से, गरीब होने के नाते से इनका घर उजड़ गया,
بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ زخمی ہو گئے, چھت گر گئی ہے. جیسے ہم نے نا یہ کل میاں خالد صاحب علیم خان کے وہ سیکرٹری آئے تھے, انہوں نے ان کو بولا ہے کہ ہم مدد کریں گے, چیک وغیرہ دیں گے, گھر کو بنائیں گے, جو زخمی ہیں ان کو ان کا علاج ملاجے کے لیے بھی ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی فنڈ دیں گے. تو اگر گورنمنٹ ایسا کام کرتی ہے تو یہ سارے کام جو ہیں, اب اس گھر کی چھت پہلے بھی ٹپکتی تھی جی, اب وہ والدین بتا رہے ہیں گھر کی چھت ٹپکتی, یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں دیکھی جاتی, پہلے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ غریب کا میری چھت جو ہے نا جھگی وغیرہ وہی لینڈر کا چھت ہے. یہ تو وہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جب ایک چیز پہلے سے موت کا منظر پیش کر رہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس گھر پر یہ قیامت ٹوٹ سکتی ہے, پہلے سے کیوں نہیں مطلب آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا؟ یہ تو جو سانا ہوا ہے سوات میں جو سانا ہوا ہے وہ پھرنے کے لیے گئے تھے ڈسکا سے سیالکوٹ سے, وہاں پہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا نظام کسی وقت بھی موت میں تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ کا نظام, ان کا والد ہے بچوں کا, اس نے کبھی آپ لوگوں کو کہا نہیں میری چھت کی یہ حالت ہے؟ ایک منٹ, وہ گزارا جو یہاں پہ غریب لوگ کر رہے ہیں نا, بالوں کی چھت, لینٹر, ٹیار, روٹی بڑی مشکل پوری ہوتی ہے بندے کی, لیکن ہمیں ہماری یہ بچے بچ سکتے تھے اگر ہمارے عباس نگر کو اچھا راستہ مل جاتا ہے. ادھر 60 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں, راستہ یہی ہے, یہ راستہ یہ لینا کراس کرنی پڑتی ہے. پھر ان لوگوں کو پچھلی 2-4 مہینے میں کام نظر نہیں آیا گورنمنٹ کو, اب کام نظر آ گیا, پھر اس کے بھی یہ مشکل بن گئی. بارشوں کا عالم تھا, کام دکھانے کے لیے جان کی بازی ہارنی پڑتی ہے نا, کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے نا گورنمنٹ کو, یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. جی آپ میڈیا والے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, یہ آپ ہماری بات سنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ پیچھے لڑکیوں کا کالج ہے, وہ کالج کو کوئی راستہ نہیں ہے. بچیاں آتی ہیں لینا کراس کر کے, کوئی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتا ہے, کوئی راستے میں ادھر جاتے ہوئے مر جاتا ہے. راستہ کیوں نہیں ہمیں دیتا؟ کیونکہ ہمارا یہ گلبرگ کا علاقہ نہیں ہے, غریب کچی آبادیوں میں ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں راستہ چاہیے. یہاں سے اوور فلائی بنا کے دیے جائیں, یہاں پہ فاٹک لگا کے دیے. یہ فاٹک شادرہ اسٹیشن میں بند ہے, کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ ادھر لائیں. ایک آدمی کو تنخواہ نہیں دے سکتی ریلوے, فاٹک کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ایسا کریں. گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں کچی آبادیوں کا راستہ دے, کالج کو راستہ دے, تاکہ ہماری جو بچیاں دور دور سے آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ آ کر کریں. یہ اب کام شروع کر دیا گلی محلوں میں, ہر گلی کو ڈیمیج کیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے. یہ مسجد ہمارے باس نگر میں پانی کھڑا ہے باہر, اس کا ابھی تک کوئی سد باب نہیں ہو رہا. یہ پیچھے والی گلی ان لوگوں نے میری اب کام شروع ہوا ہے. علیم خان نے وہ کسی ٹھیکیدار سے بات کی ہے, اس بات سے میرے وہ کام آج گٹر بنایا ایک. یہ آگے کتنا لوگ یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ہم تو ورکر ہیں, غریب لوگ ہیں, لیکن راستہ ہی نہیں ہے. راستہ میرے دیا ہی نہیں. ہم تو بار بار روتے رہے ہیں, ان کے بچوں کو روتے رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دو تاکہ ہم بھی اسپتال مریض کو لے کر گاڑی پہ بٹھا کر بھاگ جائیں اسپتال. اگر ریسکو 112 ادھر آتی اسی وقت آتی یا کوئی اور بھی نظام آتا, بچایا جا سکتا تھا. جب آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ لگا نکالنے میں. یہ جو لڑکے کھڑے ہیں نا, ان کے یہ گھر ہے, یہ گھر ہے, ایک کمرے کا گھر ہے, ایک کمرے کا گھر ہے. جب ان پر یہ عالم ہوا ہے, قیامت ٹوٹ پڑی ہے, چھت گر پڑا ہے, تو یہ لوگیں چیخیں پکار سن کر یہ گئے. رات 3 بجے کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, بتی بھی گئی ہوئی تھی. ان لوگوں کی میں بہادری سمجھتا ہوں, اس محلے والوں کو, غریبوں کی. غریب ہی غریب کے کام آتا ہے. کسی کے دکھ میں شامل ہونا, اس کی مدد کرنا. مجھے سب جب صبح 8 بجے کا پتہ چلا نا, 8:30 بجے میں آیا ہوں ادھر. میں نے آ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا. جب میں روتا رہا ہوں نا ادھر رو کے, پھر میں نے کہا کہ میڈیا کہاں گئی ہے, سیاستدان کہاں گئے ہیں؟ وہ اپنے اے سی والے کمروں میں سوئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے یہاں سے فون کیا ہے کہ آؤ بھائی یہ عالم کو دیکھو. ایک غریب کا گھر اجڑ گیا, اس کے بچے مر گئے ہیں, وہ غریب تھا. اس لیے امیر کا گھر میرے گرا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ امیر کا میرے سب منسٹر ادھر آ جاتے, ادھر ایم پی آ جاتے, کونسلر آ جاتے, ناظم آ جاتے, چیئرمین آ جاتے. پھر چیئرمین آیا ملک شاہ چندہ, پھر آئے ہیں, میڈیا بھی آئی ہیں, پھر شکر کریں کہ وہ آ گیا ہے. پھر ایم این اے کا میرے علیم خان کا میرے وہ سیکرٹری وہ آیا. پھر دنیا کے اچھے لوگ آئے ہیں جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو میری شفقت دی, تعزیت کی, دعا مانگی. جو بچے فوت ہو گئے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عالم واقعہ کسی غریب پر نہ آئے, نہ کسی امیر پر, کسی پر بھی نہ آئے, کسی بھی والدین پر یہ وقت نہ لائے. کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جی میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
अगर ये आप कहना चाहती हैं ना कि इसकी छत पहले से ख़राब थी तो पहले इसने क्यों नहीं बताया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी दुनिया मैंने देखी, जो एक टाइम रोटी ना खाए तो वो सर पे हाथ रख लेती है। इस बंदे की ये खूबी थी कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त है ना, इस बंदे ने अपना हाथ नहीं किसी के सामने किया, अपना गुजारा खुद ही किया है, चाहे खाई है नहीं खाई, जो जैसे भी किया है इसने बड़े बुरे हालात में अपना खुददारी अपनी खुद ही निभाई है। तो यही हमारी दरख्वास्त है कि अब इसके साथ ज्यादती ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जो भी है ना वो शफकत पेश आई है। एक और भी हमारे साथ मौजूद है, मोहल्लेदार ही हैं जिन्होंने उस टाइम पर इनको रेस्क्यू किया, बचाने की कोशिश की। आप भी मौजूद थे, वो बच्चों की चीखो पुकार होगी, बच्चे चीख रहे होंगे कि हम लोगों को बचाओ। जी मैं ये लाइनों पे ही पीछे बैठा था। अच्छा। पहले आवाज़ आई है, मुझे लगा शायद गाड़ी गुजरी पीछे। अच्छा। लेकिन वो जब चीखें मारनी शुरू की हैं तो दरवाज़ा मैंने ही तोड़ा आगे पहले। अच्छा जी, तो पहले देखा ये मियाँ बीवी दोनों की आवाज़ें सिर्फ आ रही थी अंदर से कि हम बच्चों की नहीं आ रही थी। तो हम परेशान ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि ये ज़्यादा बच्चे कहाँ पे हैं। हाँ। लेकिन हमने जब इनको देखा तो ये ज़रा ठीक थे, तो हमने इनसे पूछा बच्चे कहाँ पे हैं, इन्होंने बोला कि वो बेड पे पहुँचो। तब तक अंदाजा नहीं था बच्चे भी नहीं, साथ हम उनके ऊपर ही खड़े होकर पूछ रहे थे, वो नीचे थे काफ़ी ज़्यादा। तो हमने जब पता लगा कि यहाँ पे हैं, हमने उसी टाइम ही वहाँ से रेत साइड पे करनी शुरू कर दी है। तो उन्होंने बताते गए कि ये छोटा यहाँ पे है, बड़ा यहाँ पे सोया हुआ था। लेकिन जो डेड हुए थे, एक्सपायर थे, वो बच्चे एंड पे निकले हैं दोनों। वो जब हमने बिल्कुल वो हमने उठाते ही हमें, क्योंकि वो बेड पे थे और ये दो साइड पे थे, एक पैरों वाली साइड पे था बड़ा, पहले उसको निकाला हमने, फिर उसके बाद छोटा था उसका भी सर नीचे को था, उसको निकाला, ज़रा वो दोनों सांस चल रही थी। तो जो दूसरे थे उनके ऊपर थी पूरी छत, मट्टी मलबा जो जितना भी था वो सारा उनके ऊपर था दोनों बच्चों पे। तो जिस टाइम हमने उनको निकाला उसी टाइम ही वो एक्सपायर हुए थे, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये अब जान में नहीं है, जो जान में, लेकिन फिर भी हम भागते रहे हैं।